makin pas warga ketibin nabah kabisa tahlil bid'ah masuk neraka wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar entar ke kuburan syirik minta ke kuburan ibun minta ke kuburan make canggula ben sampian pada kafir kula kar kay minta ke kuburan kula ben sampean saking adu aki sa ilmu kubur pah matorok doa biasa nah bah doa aki ke Allah ya kaki kan semak ben Allah engkau bentang teretan benak potoh mantir bi Allah dia orang selamat ku minta ke kuburan ni, kau minta doa aki kau orang semak, temak le semak, tiada doa minta dek ke Allah karena lebih semak, kan keng doa seni kau paling ngepol. Ya mungkin pah minta, bah, engkau pas oke ya salah iki. Ngangkui cimat kafir, cangser ngangkui cimat ni kafir, kula karpar terjaga cimat kula ben sampian, mun ngangkui cimat kafir makin nginum bodrek pada kafir. Titi ku lekuk mun sakit nginum maing boy mak lihat tak ada seberes mun tro teku pedang di orang tro tak edik angkui cimat rek beni cimat sama teku sebab pada ben aing bisa beres arjeng roka jelas ini tan sepenting pada ke Allah kula ben sampian ni kenging cuma sebab mun tro soki ngalak derep kan sebabnya mana nih masa gula ben sampean terus oke pah juk tojo ibun barak muter tasbih mulai subuh sampai duhur tak buang bola sumpah ke Allah abang je sirik dek mun ku salah langsung ke Allah iya la poter tasbih sampai duhur njak matuan lebat pah ngocak poter tasbih aja cong pan lapar deki kelat tasbih na iko mun tak terus sangar tasbih rek narek ya reng matura acimat nih kaku parca aja pada reng nyekep arek nyekep todi benih parca jaga todi keng mun nyekep pah teger arapa cek dikepok ke bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Badrus Safi dari Pasuruan, si ampun apareng ilmu dak kaula ajunan, semoga panapa si ampun sampayaki teti ilmu si bisa ia malaki. Dan semoga ajunan Kiai Haji Badrus Safi sareng Allah ipalancang umur sebarokah, sehat rohani dan jasmani. Tak galib ajunan semulja Kiai Haji Maklum Taufik, ajunan semulja Kiai Abdul Wafi Ramli, ajunan semulja Kiai Haji Khalil, ajunan semulja Kiai Haji Khatib Baidai, ajunan semulja Kiai Haji Idris Rifai, ajunan Kiai Haji Fauzan Abdurrahman, ajunan Kiai Haji Hasanuddin, ajunan Kiai Jalaluddin, ajunan Kiai Marsi'in, terjukan tak kalib ajunan Kiai Samhari. Ben sateja kiai nyuun sapora tak bisa nyebut sateja asma ajunan karena beten kau letak uning, namun meskipun beten kau letak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah beserta jajaran-jajaran epon, sahibul dakwah wa sahibul manzil, Kika Dito Bapak Muayyad beserta hadirin hadirat. Sekak dimai kesempatan mangken abada aki haul yang ketiga dari wafat epon Bapak Muin Kota Bapak Sahri bin Lamsudin. Nah, oke. Bapak Mi'un bin Sahri, Bapak Mi'un atau Bapak Sahri bin Lamsudin. Deres. Secara umum juga ngaholi bangsepo kaula sareng ajunan. Semoga sateja pamausan, sateja kenceran pada Bapak sareng Allah Subhanahu wa taala
sehingga sesetah batiti orang seselamat dan yang kak derajat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selanjutnya pun nyuun seporah menabi batan kaula lambat aslina benih kula selambat keng sambian ngadek keluki. Jak sing sambian dateng pukul 12 kan kula sing ngadek keluki. Nyuun seporah karena ten kula berangkat nih ke ampun pukul petok pagi. Jadi perjalanan menuju Kak Dito karena gelak lebih dalam takut rekorek karena mungkin corona sudah mulai memanas di Kabupaten Bangkalan. Bahkan gula kenging Pak Arin ke kauncengan dek ke Sumenep Sumenep pah tak anda asalaman ke gula pulan gula di Bangkalan yang ku corona ngara gula ambil gula ke bala ya mong corona tengah kita asalaman tak apa-apa jam gula kormole ni deki asalaman. Jadi akhirnya setiap jalan makin dikayambek sareng polisi karena Bangkalan ada satu kecamatan bagian pesisir bun nikah wafat sudah lebih dari 40. Semoga Kak Dito sareng Allah Subhanahu wa taala cepat lestari. Bahkan mungkin di tempat Kak Dito sudah mengalami atau melaksanakan lockdown parsial. Ada 5 tisah ini kata oleh seedelum tak oleh keluar, seluar tak oleh ke dalam selama 14 hari. Mudah-mudahan tidak merembet ke desa-desa yang lain, lebih-lebih dek kesampang mentir Allah selamat. Oke, keng insyaallah selamat. Mending maturi ke selamat insyaallah selamat engki. Karena sampai semakin infonya masih simpang siur. Napa wafat bi corona, napa wafat bi vaksin pada kita uning, mati bi napa pada tak uning. Tapi untuk sementara engki mati bi corona. Tapi sebagian justru saya mati saya mari vaksin. Jadi wallahu a'lam kudu tak uning. Saya emah sebener sejelas kula ben sambian mentir bi Allah selamat dah. Mentir lanceng umur. Mun parlo mentir tak tematiah iki. Apa siapa amin ki guru. Nah apa kalau kau tak mati? Mati tu ada sepenting barokah. Ziyadatu khairin min Allah. Mun tak mati apa kalau aku? Ki mun ki umur 30, umur 40 orang ki kena. Umur 32 ki tak ada. Akan kacang tak edi. Akan tetel tak caltung lek apa itu. Sepenting selamat, sepenting sehat bisa nambah ibadah mentir lanceng umur. Masalah dia Pak Kapatih mentir husnul khotimah amin. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis ada bu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Otabah, Iqra'u mautakum surat Yasin. Reng rampenang, masuk rampenang kan tadi. Tobai Timur. Mik salah kapi dia gula. Reng Tobai Tengah dan sekitarnya. Kalau ada orang mau meninggal di antara sampian, Iqra'u mautakum surat Yasin. Sehingga orang semate Kak Dintoh maca aki surah Yasin. Al-muhaddisin, ulama-ulama menafsiri hadis Kak Dintoh, neka ada 2 versi penafsiran. Pertama, Iqra'u Yasin ala mautakum Kak Dintoh. Yasin Kak Dinto mau sakit dek ka orang seh menjelang wafat atau orang parak seh teh. Jadi mun beda orang seh teh ni kerepuk macam aki Yasin. Nomor 2 jawaban ulama pakon repuk macam aki ar-raqdu. Kenapa kok demikian? Ada faidah yang oleh Allah diturunkan bersamaan dengan surat 2 surat Kak Dinto. Ana terkadang Pak mun nak foto ni kata untung. Ring sepo seh teh. Tak usah ring sepo macedik mati ya keng mun anak tak ngerti benih yang lagi Quran pah bau na saya mati ya saya teku pateger teh pateger apa miro pategernya ku kecewa keng tadi ya saya yang mati telken pateger ya norok buntek saya mati ya pateger mun beda yang saya ini kecek cak maca aki lain pertama maca aki surah Yasin. Napa faidah Yasin Kak Dinto baca aki ka orang saya Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir mengacu kepada salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana bi bada orang saya pas maca aki surah Yasin maka faidah Yasin Kak Dinto nazalat alaihi rahmah. Orang saya Kak Dinto pas turun rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga cabutnya bah setiapun kanjing Nabi ka alfi darbatin bisayf pada ben itaca saybu kale beuteun nikah kongang patak igeresah kongang patak sakit. Maka mun bedereng mati ya Kak. Nek kecek sampai repuk kalaban selain Yasin baca aki. Pak maca aki ar-raqdu.
liyushila alaihi khurujur ruh, maklai kempang dek mayit ni keluarannya be. Teti Yasin toron rahmat Allah. Nomor 2 macam aki arroh tuh maklai kempang keluarannya be. Semua kempang kenyaba ni banyak, salah satunya siwak. Ni kasi bisa usaha ketika aku pergi mangken. Sering aku ngabala setiap pengajian, siwak kak itu salah satu utama sepaling rajah ke kempang keluarannya be. Keng orang banyak salah sangka pulan siwak kocak ke kempang keluarannya be. Beda orang mati tak lum mati bayang laki siwak itu roto aki kecolong. Beni mangken ni gala biasa aki siwak. Kaju arok ni kelemes mun becarok om. Titipan isiwak kaki om mangalle kalesan. Palataan dik kaju arok bungkana certe badeng ki. Bungkana kurumis sepaling kempang aku rambing ni gala, aku rambing. Puk badeng aku ruku nah. Teti palataan dik siwak aku kelampi. Ye menru kuna pote yang kui 2 hari gelir dari batik Tanjung Bumi ini kengkin. Lah ketika imam Aki Yasin sepertama cepon ulama nazalat alaihi rahmat turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Senomor 2 panapa faidanah Yasin saya baca aki dak kauring saya itu buaki targhiban fil akhirah. Atet tiaki cinta, atet tiaki lebur, atet tiaki seneng dak kauring saya dak kah akhirat. Karena orang saya kak ditu bakal ngadep dak ke akhirat epon Allah subhanahu. Apa sebab para bapak para ibu saya muljaki Allah Yasin ketika ibu cemik maseneng kau ring sesete otak bayar pagi sesete kak dinto bah tak tako dalam surah Yasin kak dinto banyak cerita aki tentang akhirat. Ada 2 surah dalam Al-Quran, 2 surat kak dinto banyak cerita tentang masalah akhirat. Sepertama surah Qaf, nomor 2 surah Yasin. 2 surat kak dinto banyak cerita akhirat dalam. Sehingga orang ketika saya epakon maca aki 2 surat kak dinto makle orang saya kak dinto kenal ketipan apa isin akhirat sehingga terjadi targhiban fil akhirah. Atetiaki perasaan seneng tak pati cek takok dak kau orang saya untuk ngadepin alam akhirat. Lah di surah Yasin itu buah kisah pertama Allah dabu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sepenting apal makin mau binatok ila lumayan kan. Inna nahnu nuhyil mauta ring tobai tengah. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang mati. Orang mati ini kebenipah mati seterusah. Justru awal pertanggungjawaban kau sareng ajunan sebagai manusia. Makanya mun masalah mati jangan gelak susah kan. Mati ini kesunnatul hayat. Setiap seudi pasti mati. Napa boleh manusia guna ban sampian anya be tak mati ya. Napa abeuy makita anya beh mun Mario di pasti mah. Bungkana jete maksudnya kan. Bungkana kurumis. Nika kan udi tak anya beh. Makita anya be mun mari odi pasti mati. Le setiap semate paudi boleh menabi kak dinto masuk dari golongan manusia. Ketika ayat kak dinto itu buaki dak ke orang-orang kafir Arab. Ketika Rasulullah menyatakan setiap orang mati nika bekal paudi boleh berdesitung orang nika tak gelem bentak percaya bahwa orang mati nika audi boleh. Pasera nyamana Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il kak dinto ketika ngiding bertecek bahwa orang mati bekal audi boleh. Asi bin Wa'il pah ngalak landu situng kopuren pungkar bi Asi bin Wa'il tolang ngah ekala keluar sampuna tolang ekala iki batolang pah sabe ya dan kanjing Nabi pah ngoca Asi bin Wa'il ya Muhammad ayuhyi rabbuka hadhihi al-'idama ba'dama bal ya warama. Pangeran sekemas mau ditolong si ancur pada bandri ya Muhammad. Masa tolong ancur pada bandri bisa udi boleh teti manusia boleh. Kanjing Nabi tak abalis, kanjing Nabi tak jawab. Saya jawab Allah secara langsung. Saya jawab nah sahabat nang surat Yasin juga sareng Allah Subhanahu wa taala. Katinapa Allah jawab? Qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Muhammad kepada qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah. Sebekal mau ditolong dia alladzi ansa'aha awwala marrah adzat sa'aka bailam ba'da adaeng. Ana pemita jawab saya mau di je Allah tak jawab Allah tapi jawab saya mau di je adzat saya mau di lam ba'da adaeng. Kaula sareng ajunan ia cek mikir
mun lambe de adeng manusia tada bi Allah bisa ipa bedah napa na boleh makin la bedah keng rosak pas tak bisa ipa becek boleh jelas Yamaha bisa ke bay Jupiter dari perusahaan Jepang Jupiter akhirnya eka ke bay asalah sepeda Jupiter ni kata ada ipa bedah bi Jepang melalui perusahaan Yamaha-nya napa boleh makin Yamaha seanya ma Jupiter nikah la bedah keng rantai je peke Jepang tak bisa ama becek lambe dari tada bisa ke be Jepang napa boleh makin keng rosak tak bisa ama becek maka Nabi Allah kebala kul yuhyi alladhi ansa'aha awwal marrah sebekal maudi je zat sa ke be ada eng lambe qaula ben ajunan ya cek mikir aku be ada eng pe lambe bisa napa boleh makin la bedah manusia keng rosak titolang tak bisa ipa juga boleh. Semoga Allah kawul ajuran ketika ia ke dalam keadaan selamat. Amin. Lalu dibacakan di surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nang areka dinto ketika manusia ampun ia ke dari alam barzakh. Nakhtimu ala afwahihim Allah nganceng gembok satu jalesan manusia wa tukallimuna aydihim seadabuk Allah ni katanang wa tashhadu arjuluhum seteti saksi ni kesokoh benita tangka soko na tibik senyak seentanang seadabu bima kanu yaksibun kalaban panapa sa ikalaku manusia kak kamagu leben sampian lesan ni kay gembok ya ramahsan ketika ngadep dak Allah colok kaula ajunan gembok kunci anapa tak percaya Allah kalisan kaula ajunan colok ni kanyang ring matura cila na tak atolang ingki na banggi kempang manusia ni kal ngagal telepon beda di make anong kok riak ya cekle bunah dek kasoro beje asli na makan ni sape kadang mangkana ya ramaksan ni kay gembok mun pas sampai tak gembok colok ni kaharam make malaikat dia pagala bi ring tubay ni pramila dari kak dinto akan menghadapi sebuah pertanggungjawaban yang besar sehingga ketika orang saya maca Yasin pah cerita ketika dintok timbul iat cepon ulama bainal khauf war raja antara takut bengar kenisarna Allah subhanahu wa ta'ala sekak dimah takut bengar kebelasna Allah kak dintok sepat sepaling saya ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut mentir kaula ajunan sareng Allah ketika ngadep dalam keadaan sakaratul maut peteti orang seate ampun dalam keadaan iman secara total benar kalaban takut dak Allah subhanahu wa ta'ala kenging rahmat Allah benyabe keluar kalaban keadaan gempang amin Allahumma amin Allahumma on mangkana Imam Sudes mah ketika ngimamin Mekah ngimami tarawih pah depak kak bacaan al-yaumah Imam Sudes ni keambu segimamin nangis anapa ngerti ka maknana abayang abak nikah polong ben sateja manusia ya ramahsar sementara colok ni gembok tanang ngabala ka Allah so konyak seen nangis Imam Sudes al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ampun nangis sampai saya kunen makmum saya budi saya ngerti nangis kia dari Yaman nangis dari Syria nangis dari Tobai Tengah kaja saya nangis lagi wah tanya kaki nangis kia gila kak iya letang soko kening itu ring celeng ini benih kayak ngerti saya nangis nih Isya kan Tobai Tengah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin seemul jaaki sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala surah Yasin Emaus ketika orang kak dinto sebagai bentuk pertama ngundang rahmat Allah karena ketika Yasin baca aki rahmat Allah bahtorun sehingga nyabah keluar kak dinto insyaallah mun abring rahmat tak kira sakit nomor 2 targhiban fil akhirah nah menaki perasaan senang dak orang sehingga kita ketika baca aki tentang sejarah-sejarah akhirat cepon ulama timbul perasaan bainal khauf war raja 'ala Allah antara takut benar dekkah paparing dekkah rahmat dekkah nisan Allah subhanahu wa ta'ala sekak di perasaan kak dintoh sepaling tepat ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut menter kaula ajunan ketika saya irpu kalaban Yasin irpu kalaban Al-Qur'an
sehingga faidah nomor 3 kaule ketika Quran kak dinto mau saki setan tak semak dek kauring sesete kak dinto amin Allahumma bon ini yang pertama. Jadi surah Yasin ni kai baca aki kauring sesete aja pun ulama apa napa mi ipakon baca aki kauring sesete surah Yasin saya pertama kak dinto maklum turun rahmat Allah jadi baca aki kauring sesete pemahaman nomor 2 kalimat iqra'u yasin ala mautakum ni kebeni cuma orang sesete saya baca aki Yasin tapi orang la ampun seta ketimangken bapak miun nggih la seta pas maca aki Yasin maca aki tahlil maca aki kulhu pas kirim kala bendoa cepun ulama ni menunjukkan perintah na Gusti Kanjeng Nabi pakon mau saki surah Yasin dak kaureng seseta bahwa kencerna Al-Qur'an kak dintoh bisa kirim maki dak kaureng seampun bed dalam bersih jelas lagi jadi orang seta ni mungkin kencerna biasa mungkin kencerna tak banyak keng bi siodi pas maca aki Al-Qur'an kalau ben pengarap kencerna ka ekere maki maka dari hadis iqra'u mautakum surat Yasin ni menunjuk aki bahwa kenceran ka dinto ekere maki dak orang seseta sehingga orang seseta mungkin tak bisa baca Al-Qur'an tibi tapi maki tak bisa baca Al-Qur'an tibi Quran ada orang seodi saya baca kencerna ekere maki ka orang seseta sehingga seseta ni ke maki kencerna tak banyak kalau ben ekere kencerna dari seodi kencerna pas atamba jelas ini karena mungkin seni kagak mungkin mun daya sampang ini kesalamat Bangkalan ini mungkin lebih ada aliran setanda kahol ini kebeda 3 kecamatan di Bangkalan haul tanda moloten bid'ah terawi tanda dubolo mereka katakan dubolo tadi Bangkalan tanda sebagian dubolo ini kebelu bangun ke gula cocokan si belu asli ini cuman kan gula ben sampian mengikuti Sayyidina Umar secepun ulama Sayyidina Umar kak dintung yang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le terawi sebelu Sayyidatuna Aisyah riwayatnya cepun ulama sebelu ni kebeni tarawih tapi witir karena dalam hadis sebutaki fi Ramadan wa ghairi Kanjeng Nabi ni ke Abu Jang Ramadan ben lain nah mun beda kalimat lain nah berarti beni tarawih karena tak mungkin tarawih bulan molot yang kini bangki cuman gula ben sampian cepun gelak seman haj ahlus sunnah wal jamaah ni tinggal tak usah ndak posa-posi gula ben sampian tarawih 20 umpama bedes tak setuju kalau ben 20 tinggal sekasokan belu ireng belu gula ben panjenengan pakun 20 umpama sampean pakai kocaki elak salaki atarawi berapa kak 20 saya kak sebener belu budian sampean mik 20 jawab tinalek ko atarawi 20 pada budian sebener belu nyaman engko oleh sosok 12 ku kan tak usah kato kar saya makin atau kar atarawi belu atau kar ben 20 saya tak akun not lah nyalaki ku leben sampean saya akun not sebu saya tak akun not bener saya akun not bener saya tak bener saya tak abujeng sebu kak iki saya tak abujeng itu rot saya akun not pahe kan senik kemakin cek Bangkalan ni hol bid'ah tahlil masuk neraka dia gule ke bedai Bangkalan dia pahuring neraka kapi swarga ke tibiin na cangkul dia gule torena apa jak swarga ni kelega masuk swarga bareng yang ki le gule sering ngebeda iman kaman mun hol ni ke bid'ah ketimangken ngirim kenceran ke kufuran ni ke kelakuan syirik kelakuan tak depa ben kelakuan masuk neraka Syekhuna Khalil Bangkalan tak kira bedereng jelase mangken ka iki Ki Hasyim Asy'ari tak kira bedereng entan ana pemik mailul qulub ilaihim ate kaula ajunan seneng kah Ki Hasyim Asy'ari ka Syekhuna Khalil ka pujuk Batu Ampar ka pujuk Astatengki Sumenep ana pemik tro entar kula ben sampian Walan seampun wafat kak dinto kekasihna Allah waliyun min awliya illah termasuk waliullah mi wali langkon nak cocok mun Syekhuna Khalil langkon nak cocok berarti maki tahlil ni kata salah anapa Syekhuna Khalil timin sing tahlil dak kebengkalan tik ku coba ka mangan sampean kamar tajasa nyelase mun melo kenengan dak ngadak kula teman nyelase koltung malam tak bisa nang nyedeng makam ni tak bisa epol orang abisan datang sabis keluar datang sabis keluar datang dubis dari mana mas Purworejo dari mana Jember dari mana Magelang lar kaler di cebenya lah saya ke Bangkalan reng Bangkalan tibi acual pecot bentor di luar reng di saya kena khodil ni tak kira berdeng jelas saya mungkin akan kelakuan tahlil kelakuan cuba mungkin wahai kebudaya bid'ah Quran kanjeng Nabi lambat tak mendatang terop tak nguncang sound system ada kameramen jadi kutu percis ben kanjeng Nabi bi kulai kebala bon kutu percis ben kanjeng Nabi cuan sepeda nama leon taboy kanang ki jangan ku HP bila detek ku riwayat pada hadis oh punten mun HP ben sepeda ni tak masuk fi amrina tak masuk ke masalah urusan agama lain mun bede saajub senika kan asli ni saya luar ni ke ngabala ni ke bid'ah pulan bacaan wa kullu bid'atin dolalah kullu ni ke makna kapi ya mun kapi make sepeda motor pada bid'ah karena kullu ni ke artinya kapi sementara kullu ben ajunan makna kullu ni kah ba'dhah beni kapi sebagian
bid'ah ni kata kapi masuk neraka kan. Quran ibu kuaki ni kebenibik kanjeng Nabi bik Sayyidina Abu Bakar kalaban permintaan Sayyidina Umar. Keng mangken Quran kan diterima dibukukan. Kanjeng Nabi tak ada, makanya ulama ada bu pembukuan Al-Quran ni bid'ah keng hukum wajib. Anapa? Ni beda bid'ah wajib karena mun Quran ni kata ibu kuaki Quran tak kau tak ada pak kau bayi tengah ni. Keng mangken bah kapi salah tahlil tak ada pak. Jangan kun tak lah neng cak sak kasar. Pal tanda tahlil neng ibung kon. Nah selain tahlil suruh mangkat. Pala mulai dia tengah berkat dah bentah. Kan saya sini kengki tak usah akar ketokar tinggal tak usah masakit selain perbedaan ini kata kutu bah kepi salah cang saya kapan pitu bah kutu salah kula tak nyel aki orang standar tahlil bener karena norok secara tekstual baginda Rasul kula ben ajunan saya atu aki bener cak adu aki reng mati kanjeng Nabi pernah adu aki mak barobake teman adu aki kanjeng Nabi masalah yang lambat kanjeng Nabi tak berteng sound system tak berteng terop ada apol kompol senikah kan lain kebedaan kah ingin apa ki tapi ini pak kutu norok ni pak cek paden nah mun kutu cek paden tak usah celanaan sampean ajubaan bayang ki cek tekuk sih wah kan seni ke Rasulullah teti ada hakikoh ada makna teti makna ben hakikat kak dintus etorobi kaul ajunan karena inti dari kaul kak dintus adu aki orang sete jadi Nabi pernah adu aki mak barobake sampai Sayyidatuna Aisyah ni kaya torok buntek tak kontar kerajaan selain ternyata antar kekufuran kanjeng Nabi ni adu aki mak barobake kanjeng Nabi ketika mangki dua kufuran esen edalim eseksa kanjeng Nabi pah ngalak papana korma pah eta cekaki papana korma nikah kanjeng Nabi pah hadabu gara-gara papana korma ni edalim kufuriah paringan seksana sareng Allah Subhanahu wa taala apa sebab yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard karena setiap butombuan nikah maca tasbih ke Allah papana korma pan eta cekaki maca tasbih atas kufuran sehingga gara-gara tasbih na papana korma seilum kufur ka dintoh paringan seksana mangkana ring sepo tobai tengah lambak menyalase mulia dari kufuran kan metek pengkembangan eta cekaki kufuran kan tinggi ni kebeda hadis benih kor metek karena butombuan ni keselamaki odi nikah maca tasbih tasbih na depak gelem kufur mangkana sampean mun andi kufuran kufur ring sepo saya ngajak sampai atas kufur ni kegundul mentamen ni lang-lalangan pengkembangan cek jeraja pa temen dijet tiban kurmis deking bungkar kufur niki mun lambak kan lambak tau som kecing maka lambat ni kan kita cekaki makin pulan kecing akhirnya orang bening ngibah kembang kita cekaki ngibah kembang selamar eser mari esek kasa enga kembang pandan kembangan apa sini gila ni kebeda hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekak di makajing Nabi ketika di Madinah alaku kelakuan kak dinto tetapi ni kapan setuju pak kutu pada bi kajing Nabi kapi pulan lambat kajing Nabi papan kormah makin kutu papan kormah mana mudim kormah menik anto cek dengan trebung dekat ada ya kanto eki na bangki pramila dekat itu ni ka adu aki wah bedeng ngocak tak ada pak ulama seada bu tak ada pak ni kan ni kemun tak ada salah satu setelok je pun ulama kaya endeng tu bayi tengah mun bed orang ngaholen pas ulama beda ada bu tak ada pak perkhilafan tak ada pak nikah mun selain nasi telok ni ka ulama sehilaf tak ada pak beda pendapat selain keng mun beda salah satu setelok orang ngahole orang atahlil ni ke depak kenapa setelok sepertama dari anak kering tua ni ke ulama ittifak sepakat depak tetimun anak jamaca kering tua anak ngaji anak maca yasin kene maki kering tua ni ke ulama sepakat depak tak usah khusus mun kering tua ni kan napa boleh pak khusus cung nyono anungki tak khusus depak tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap pamausan Quran setiap sodako setiap bejeng dari nak foto maka kencer nak akili kering tua secara langsung tak usah khusus anapa polan ring tua ni kalambak saya mengaji nak foto sebab anak uning ngaji gara-gara ring tua saya mengaji makanya setiap kelakuan bagus dari anak mun karing tua tak usah khusus akili tibi napa boleh pak khusus cung depaan jelas ini nomor 2 mun bade ada bu tak ada pak bahwa pemausan ni kata ada pak saya tak ada pak ni kemun tak teraki ke kupurna mun ibaca ke kupurna depak je pun ulama contohnya kibur papa nakor makaru papana korma saus kelip kubur nikah semaca tasbih berpengaruh sampai seesek sana kai paringan napa boleh manusia kong ningkong itu sekuburan korja ningkong agak mil yang korma maca yasin maca kulhu tak ada apa papana korma ni ke depak mungkin apa mungkin tak ada pak gula sering ngacerita cak gula telepon biar yang Malaysia dan gula ngisiin pulsa ke HP na masuk etek ku HP gula seketebu kak pulsa dari Malaysia kamu tur seketebu masuk kula ben sampean ngirim yasin ben tahlil ke kuburan pas tak masuk masa malaikat pah kala ke pulsa aja me bacek sarana gendo iki
Gus Dur teman ditanya aki, Gus, orang ngirim yasin, ngirim tahlil ke kuburan, depak apa aja? Depak jang Gus Dur. Mek temu cak depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim yasin lo teman ipa belih dia. Ya tak usah tukar masalah ni, kepala kocak yang je raka tak depak, rempu kibik sampean dia lek kaki balik cek mang tak depak, mayurala nguti kaki mating, kok tahlil gua. Mun tak depak, cek ke beda, keng mun depak cak aku lian, haram tak kira beli boleh ni keng. Ini tak mantoman sekali. Yang kia masalah kia pendapat kasukan tahlil tak nah peking sa tahlil coba aki cak kuliban sampean sing hol ngani ke pahi ke bala bid'ah masuk neraka entar ke kuburan pahi ke bala syirik padahal kuburan saya baca la ilaha illallah tak seni ke hol pujuk saya baca ke bala syirik ke bala kafir be orang luar NU mungkin leh orang kafir ada bula ilaha illallah ni kata Islam masa orang Islam ada bula ilaha illallah jadi kafir. Nih kamu kayak pikir sampai kiamat kurang 2 hari tak ada pak kau tek nih kayak king pangakan apa oh tekebah jadi dia saya kawan orang kafir macam la ilaha illallah ni ke Islam pak kuliban sampai ke kuburan macam la ilaha illallah pasti kafir bebuntan pal tak kasukan ke kuburan cek ke kuburan kayak tak usah nyerang setretanan kapi pada Islam ni yang kina bangki reng moturan ni ketori masih tu masalah kayak tak pada pendapat cek ni ke benih usul kan tak napa kita masalah ni kasih kasukan tahlil tu tahlil tak kasukan nengi combong pun tentak mati neraka mun kerongak ni kakak saya tahlil sampian bener swarga saya tak tahlil bener pada swarga tori masuk swarga ring bareng cek masuk ke tibi lek ke swarga ni makin masuk ke swarga mun bi tibian kengku batang seluruh dengan kau ada orang kata ada orang tak pernah pergi swarga benar biadam lambakan minta bareng swarga gara-gara ke tibi tangki kenapa iblis Siti Hawa tak pernah pelan ke tibi benih ke swarga tak pernah pun bi tibi pas bede karo king embi jaren deui makin pas swarga ke tibi napah kapi sa tahlil bid'ah masuk neraka wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar entar ke kuburan syirik minta ke kuburan imun minta ke kuburan make cangkuleban sampian pada kafir kula kar kay minta ke kuburan kuleban sampean saking adu aki sa ilmu kubur pah matorok doa biasa nah bah doa aki ke Allah ya kaki kan semak ben Allah engkau bentang teretan benak potoh mantarbi Allah ibadah dia orang selamat ku minta ke kuburan ni ke minta doa aki ke orang semak temak le semak adu minta dak ke Allah karena lebih semak kan keng doa seni ke paling ngepol ya mungkin pah minta bah engkau pas oke ya salah iki ngangku cimat kafir Tangsir ngaku cimat nih kafir, kula karpar kejaga cimat kula ben sampian. Mun ngaku cimat kafir makin nginum bodrek pada kafir. Titi kula ku mun sakit nginum maing boy mak lihat tak ada beres. Kanengki. Kula ben sampian benih parca jaga cimat benih. Mun parca jaga cimat makin kula ngucak kafir. Pakun parca jaga Allah keng kalaban sebab azimah, kalaban barokanah pamausan Quran sebeda cimat ni kebi Allah paringi kekuatan. Kuliban sampian mun pas sampai ngakan aroma sejak nasi sabri kekuatan sama kenyang pada kafir kah keng cuma sebab pada bencimat nih teti mun cimat ke benda kafir saja bunyi ke nasi cek kakan karena nasi makenyang kafir deki mun kocak nasi makenyang nih kanangki punten kuliban sampian benih parca jaga nasi benih parca jaga bodrek keng sabab benih parca jaga cimat keng sabab bi Allah teti Allah nih kah wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa Allah nih abdi sebab muntro beresa arjeng minum aing ini kesebabnya mana muntro teguh peteng bi orang tro tak edi angkui cimat rek benih cimat sama teguh sebab pada ben aing bisa beres arjeng roka jelas yang tan sepenting pada ke Allah kula ben sampian ni kenging cuma sebab muntro sokia ngalak derep kan sebabnya mana nih masa kula ben sampean terus oke pah juk tojo ibun barak muter tasbih mulai subuh sampai duhur tak bom bola sumpah ke Allah abenja sirik dek mun aku salah langsung ke Allah iya la poter tasbih sampai duhur njak matuan lebet pah ngucak poter tasbih aja cong pan lapar deki kelat tasbih iku mun tak terus sangar tasbih rek narek iya bade sebab kabeh ka engki Allah ni ka waja'alna likulli syai'in sababa fa'atba sababa bersebab teti punten kula ben sampean ya mungkin pah minta ke kuburan bagi kula ngucak sirik mun parca jaga cimat reng matura cimat nih kaku parca aja pada reng nyekep arek nyekep todi benih parca jaga todi keng mun nyekep pah teger arapa cek dikepo ke benular tak kin mule ya makin nyekep nuk mule ki ya keng patek gelu je ora reng ki
Tetapi pada magi cimat nih. Itu kadang mungkin bahasanya sekecok kafir, sekecok bid'ah, sekecok syirik. Biar gula lagi benda, pada tak kesokan tinggal sampian ngekuiding sampian, kor gula ben sampian ahlu sunnah nih, cek bak coba aki, cek pah serang. Kan makin serang gula ben sampian. Pah neraka kabeh lah gula ben sampian. Akholan nggak nih kebit. Aja tak minta sombongan kau orang lain tang. Wah kini bak coba aki. Bangkalan kak. Bangkalan ini kebetulan teluk kecamatan tanda makin molodon tanda. Tahlil tanda Bangkalan malah makin ini berdepon truk situng raja Bangkalan sudah memberikan tugasan nyaman kak keman si tugasan kak itu mulai ngajak orang lain untuk tak tahlil, untuk tak ngeholeh, untuk tak amolodan. Dak remah putu naring sepo sebelum kubur tak identian. Cek kanjeng Nabi seadabu yang tadiru da'watan min akhihi wa sahibihi. Orang mati ni ketek identian doa dari kaula ajunan. Sepen bekto identik fa idza lahiqathu ketika lae pangki doa kadintoh ahabbu ilaihi minat dunya wa ma fiha ring kuburan mun lae kerem di sampean ngak mangken nih bapak muin nikah bapak miun nikah mungkin kelero boleh kan lagar sini kemun tak ngindom guleng ki bismillah abare ngocak ngak guleng ni kecek sambil ngocak sambil mikir cek saking sepeda aja lon kan ki perlu bensin mun sampean kan sepeda parkir pas saya parkir kenal pedang okos tak buang boy punten terus aki kan ketika ampun ekerem ketimang kini kepemausan ekeremi aing berkat ini kan niat cek pun tuan rumah cek pun bapak muayyad kencernah ibu kia kau yang sesete ini kayak pokok bunga mungkin ibri kacang kari beden nebun koleng ada sekali ki ibri berkat ada pak gebung kone tas kantong ki maka setelah jaga dinto kencernah pokok bunga depak kencernah alam berzeka amin Allahumma maka ring sekolah mbak kan ngastete coba ring sekolah mbak cong mun malam Jumat terbaik banget tuana mun malam Jumat saya ngak kirim ganjaran saya ngak mun malam Jumat bedetamu itu lipa keluar aing pala aing seleko eman maka saya ening bagi apa jak gelak seleko aja kopi kak seleko tak ada maka saya ening ya no mungkin apa mereka sokan punten malam Jumat mun beda tamu kak roh tetapi mun beda ada tak ada pak kayak ngain setak ada pak ni kemun tadak salah situng setelok sepertama mun beni dari anak kering tua mun di anak kering tua depak ni sepertama nomor dua setak ada pak ni kemun tak ibaca ke kupurna langsung mun ibaca ke kupurna langsung depak je pun ulama karena kanjeng Nabi pernah ngalaku hal kak dinto justru beni karo doa di kanjeng Nabi nikah ni kemun papana korma situmbok tu kanjeng Nabi kak dinto pah doa dek ke makbaro baki sementara kanjeng Nabi ini kata kira ngelaku sekelakuan ini kesia-sia pasti beda manfaat senomor telok sepasti depak mun itutup kala bendoa jatah lili maturakan itu tutup bendoa kapi ikam baberis tak tutup bendoa itu bendoa kapi tek kudaki Allahumma taqabbal wa usil ma talawna minal Qur'anil azim wa ma qara'na wa ma talawna wa ma sabbahna wa ma sallayna هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الربا مئون وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه من أهل القبور اللهم اغفر لهم itu tuh bentuk aimaturi mangkana ketika beda salah situng setelok dari anak otabe benih anak king ibaca ke kuburan otabe mak kita kuburan nggak mungkin etanian sampian benih potran pak miun king itu tutup kala bentuk ni kepak kunde pak tak mang boleh mangkana mun panjenengan malam Jumat malam Selasa maca kulhu dicompo maca yasin eroma maca di ekhosos ring tua ekhosos tretan ekhosos guru ekhosos cek kalau pae mari maca yasin ni ketutup kala bentuk tat kula Allahumma taqabbal wa usil je tak tahu tak apal tak cek lambat tak munduk cak matura padah pala setukang cak cena padah bilet bicong liling ngai sancang ya pala tak tahu cak matura pala setukang cak cena ki cak cena cek pangeran ngerti kabeh bahasa ni tak kudu cak Arab pala tak tahu sampean cuman mun beda seeka warid dari kanjeng Nabi beda contoh doa di kanjeng Nabi ni keselebih akrab etrem macam pun ulama tahu ning cak Arab cak matura ya Allah abdi nanya onda ajunan tuan seteja pamosan tahlil yasin ben kulhu gelak pada pak aki karing sepopeten kaula pada pak aki dak ke guru pada pak aki dak ke majadi dak katretan sampun tinggal dunya pada kak tat engko sabu sa tak tahu tat cek engko abi de Pontianak itu boyo lening setahun tak tahu sabu cak abu siapa dek pangeran pada tak tahu ladarnya dari tu patuna langgar bun murdajer
Kocan apa miring deh. Malia itu tak tupak apa sekali di malaikat. Nggak angkat tanah. Yalah. Ya baca gila daripada pagi ke guru. Reng tua menjadi. Oh iya, metua beriin didik ya. Saya nggak pada pak deh. Jangan malaikat jangan tepuk kecolok ngarai. Kalau tak abu, saya ajak abu saking pasopan benih ke majading saya ngocak aja. Mula telok ni ke beda mak ke depak. Jadi tak usah. Sampian bi orang ke beda. Saya nikah tinggal kak. Cak hulu ben sampian ke kuburan. Benih keng minta ke kuburan. Orang ngocak kafir. Tinggal cak dingki dingaki. Cak pun kanjing Nabi. Mun beda orang ada bu kafir ke orang lain. Maka kalimat kafir ni kebekal abadi kasalasit tungah. Mun orang lain saya kocak kafirongku. Maka jelas. Keng mun orang saya kocak kafir ni kata kafir kekafiran. Abadi kasih ngocak. Jadi mun kau leban ajunan ekocak kafir tinggal mesem saus. Mun kau le ajunan pakun Islam kekafiran kali itu abadi kau ring sengocak. Sepenting ku leban sampian tak congo orang. Ku leban sampian tak usah abad cuba aki si tak pada. Ku leban sampian ngiring ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Benih keng minta kekufuran. Adu aki. Mereka kekufuran minta baca di bungkona boy. Polan ketika kekufuran ni lebih akrab etremah lebih dapat karena ketika ia baca kekufuran tak usah manusia sampai papanakor mibikan jan Nabi tercekaki abri manfaat kasih ilmu kufur napa boleh orang kong ningkong korban ningkong akan milih iki pramila dari kak dinto maka tradisi ketika dinto adu aki orang sete semua ke benih cuma totokan semangkin kaula ajunan ketika sete bingkengan bi nak potoh menteri kengan nah amin. Sehingga kaulah ajunan umpama dalam keberadaan tak selamat kalau bentah lil kadin tok yang kai betul selamat umpama kelaban keberadaan mati ngebetu sabanyak tu sakaulah ajunan esapora gara-gara itah lilih ya oleh katimangken karena kanjing Nabi seadabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahlakatil amwat tang umat ji umat seepa lain ni cepon kanjing Nabi beda orang tobai tengah ni kaseteh benih karongi betusah tapi pada ben gunung tu sana saking dari banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum king keluar dari dalam kubur budian arah mahsyar tu sana tidak sekali kak kam menikah aina li hada ya rab kamma tu sakula kenceran ni kami banyak dari kamma cepon kanjing Nabi bidu'ail ahya arya gara-gara bapak muayyad nganceng tatang ke hadir marabu kiai abu daki pengajian kencernah niat ekere makinah maka kencernah epa banyak tulisan epa tade pak kanjing Nabi ada bu pole laulal ahya lahlakatil amwat cek sake ngabeda orang mati pak tade orang odik saatu aki lahlakatil amwat celaka orang mati ni mun beda orang mati tak itu aki bisa odik celaka ni ke kanjing Nabi saada bu alhamdulillah bapak mion tak termasuk orang celaka amin Allahumma ben selebih hebat boleh semakin benih kalau bapak miun sepora satu aja benga sepona ajunan seampun tinggal tunya pada sepora amin satu aja makin engki anak apa sebab karena gelak kasah tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap kencerna anak karing tuane ka ekere maki secara langsung ajunan gelak maca tahlil ajunan maca Fatihah aslinya kan niat ekere maki da pak miun to tak khusus yang sepona ajunan cuman karena ajunan nikah putra dari sepona sema uning Fatihah ring sepona saya mengaji setiap tahlil kulhu Fatihah saya baca gelak akili karing sepona sehingga ketika pak miun makin sepora ring sepona ajunan makin sepora kapi amin nikah hebat tak benih karo orang sepone sepora ajunan saya ngaji makin pada sepora karena makin termasuk majlis ilmu sehingga di dalam hadis ketika pengajian di kamari Allah ada bukumu maghfuran lakum mulai sepora kapi dalam hadis selain tak nunggu mulai nasi sepora ghufira lahu qabla ayyakhtua sebelum atengka gelaki mangkat lagi laku akan tutusan lek sepora ada amin Allahumma deki mulai nak kumu maghfuran lakum mulai tutusan sepora malaikat ni ke iskal anyuk on ka Allah cek sapora kapi pangeran saya hadir ni ke benih keng niat ngaji kapi bade sebagian keng penasaran pelan kocak tathulil yasin sedih bengkalan cek genteng ngai kok humul qaum la yasqa bihim jadi suhum tak ni kuatung situ pokong pala aleng ki kanto baik sampean keng niat kau lemenah baik sampean keng niat entara otabah aku to ku keng pelan bade acara apa masuk sekali pakun sapora korla apolong amin Allahumma jadi makin nikah tuan rumah esapora tu sana ajunan situ sak Allah esapora tu sana ring sepona ajunan seampun sete esapora amin Allahumma mangkana mun pikir pole aslina bapak muayyad ben sampian untungan sampian nikah makin kan sampian tak usah datang terop tak usah ngunceng sound system tak usah ngunceng kiai tak usah ngunceng miramin tak usah atanak tak usah beli kacang keng tinggal leng kito ibri berkat kuber tu sana sampian esapora tu sana ring sepona sampian esapora
Makanya sampean tinggal tak usah ke pengajian, lantar ke pengajian datang ke bahaya. Ya pun Pak Muayyad sepura kan modal, kula ban sampean kan tara model kak kan. Pada makin sana ku umik reka engki, pada tak modal makin engki. King gara-gara alung pulung ben sampean pah nyamai majelis ilmu, sepura kabeh. Amin Allahumma. Bapak Muayyad banyak biaya saya keluar, lesoh, ruwet, sompek marga acara kak dintoh. Manter ikan tina dunia selangkung banyak, itu nyah ben akhirat. Amin. Ajunan serabu kabine kak, benih keng tak sengkak, benih keng tak lesoh, benih keng tak ngantuk, benih keng nganggur, banyak kelakuan tak kelaku mungkin gara-gara antara kak kantoh, keng demi nyampurna aki acara natretan Pak Muayyad. Ajunan serabu itu akina, manter epre nanti orang setengah hajat. Lanceng umur terselamat, ajunan sahadir potra na epre tinak poto solihin ben solihat, ajunan sahadir manter rizki na epa gampang untuk syarat ibadah ke Allah, ajunan sahadir manter ke ibadah pak ke Mekah Madinah, ajunan sahadir manter tak epa saya kecuali asangu la ilaha illallah. Ben semoga sateja hadir ni kebi Allah ipa polong pole ya junan Allah dalam keadaan oleh rahmat sateja manter masuk surga manter ipa polong pole amin Allahumma sekak dintoh si bisa pada pak aslinya gula make pidato sampai kol telok sampean tak kira mole ce oncengan sampean lagi lain ben pengajian malam ruah kenceng mole tak kenceng niku tak kenceng mole makin kan oncengan gula make kol 2 sampean tak kira mole keng mun gula pidato sampai kol 2 dapat kebengkona gula pesu we bi sampean mar kena colong holil cak abi dong kau tau lengare eko. Teti tembonge PSW compong sekak dintes bisa ya toraki senau sakoni senau sekeja menter bisa ia malaki menter manfaat. Kiai punya ni. Ini pokon pas tutup kayak iki. Aslinya compolok teman nutupan tukang buka ngedok guling. Pengajian kan. Mau tepak kering ngapa dina ini banyak. Maksud apa? Tukang mukang Fatihah ngiring alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم تقبل واوصل ما تلونا من القرآن العظيم وما صبحنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلة وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح Bapak Miun bin Lamsidin وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدق أهل هذه البيت فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة Kak, sepor aki kak ki takut beda bahasa si tak pantas, tak pada juga tak saya sepor aki kak ki menteri Allah ipata pangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenging dituipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.